कोठे ऐढा 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 ये कोठे सरुरा कौन करे ऐढा 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 कोठे ऐढा 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 सरुरा देखियो ऐडिया देखिनु ऐढा कथा सत्य मानव जिति उपस्थित थिबा मोर मां शांतनी वर्ग की मोर प्रिया प्रिया भित्रिया भित्रिया बैठिबा चाद सरगी आगे मुई कंड सरगारा सन जई आउ मुई चुरा गाड़िया रो बड़पो ताको गांडी जकर दई एइठा तमके चार मंडिया हचर हो आमे चोरा गाड़िया कानसर को करू जाऊ हो कर तेणु करी आपण मानक विश्वास अनुदेश करूजी भागवत रे गोटे कथा अछि सेवा कर्पण्य भक्ति बळे केवल सत्य मोहि तळे आपण माने आज्ञा समस्त सेवा करिवे जति पुओ हो जति बाबा मानकर सेवा करो मां मानकर सेवा करो जति शिष्य हो जति गुरु मानकर सेवा करो आपण जदि देशर जवान होचंदी ताहले देशर सेवा करंतु एई छोट जातिर कथा को आगे रखि दियो मन रे आ तेणु करी आपण माने आरंभ शेष पर्यंत शांति श्रृंखलार सहित देखिबा हेबे हो
मुद्दा कुरुमी था झाड़ूदार पे किए से रखिला पिता माता से वो कुमारा शिष्य सब गुरु परारा पिता माता से वो कुमारा शिष्य सब गुरु परारा भक्त होई जाबे प्रभु पाद सेवे भक्त होई जाबे प्रभु पाद सेवे देश सेवा हम जवान वीर प्रिय से डाकिल हे मुद्दा कुरुमी था झाड़ूदार मेहनतार सुई पर मते किए से डाकिल अरे अरे देखो अरे पानी पानी आको मार टिके ताको पानी मारे खुरा टिके पड़ी खाइलानी सड़रे अरे कुरुमिठा बाबा मते डाकी थिले परिचालना करबी ना माने को मदर निशार उठेई बिटिके टणा करे उठा मो मुरे पानी ढाली उला मो मोची गुरुटा टेकिलो अरे 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 टिके अन्ना 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 अरे पिठी रे स्टाव बाजी झाड़ूदार आ तू एमिति हेले कोन हो टिके अन्ना भलो करी तो पानी मुंडे टिके पानी मारे अरे सुनी पारछु कि नहीं नहीं आज्ञा आखिरे देखि पारुजी कानरे सुनी पारुजी पेटरे कहि पारुजी आज्ञा अरे सुनो ओ पिठी रे स्टाव बाजी झाड़ूदार आज्ञा तू एमिति हेले केमदे होबो क्या जा मो राजा झाड़दार बोली मैं किछ पीबी ना आउ तू साबित्री बेसी मारी दे जो ठीक अछि आज्ञा ए जो कुड़मिठा कहतुलु एबे कुड़मिठा झाड़ूदार हां एटा तो झाड़ू वालिया बहुत गदा है कि पड़छि आज्ञा तो ए अवस्था झाड़ू के करबो तो मो बा करबो हौ वो बा करू कि बिहा करू कि ता के तोर की अछि नले ते आउ किछ हे परिबो आज्ञा मो इस सावित्री अछि जाके तो सावित्री सत्यवान के देखिबा तो सावित्री के देखे डाकिल भलो कि से हेरे अछि सदे सदा के आछुती ए बारे मो बा मोई गले घर को मत जूता मार दवा किछ नहीं तो तू अवस्था करू जोता खाइबू आ पैंट रे आज्ञा पैंट रे मुद्दी दलिया हो कि दे जे आउ हौ हौ जा के झाड़ू करे ता भलो के हाउ हाउ किलो साबी तो मोरा पीपी किलो तमागा अंडी रे गरम होई जाई रिजाइन पर ये भी पकाबो पका जाने पर ए तो घर पकाबो घर किलो सरे मो पेंटोडा टिके धरिया को पड़िबो नाही मो पेंटो टिके धरिया को पड़िबो सरे चिपा चिपी लागी दी टिके लगे देबा किलो सापी গঙ্গাবো খবরটা কর যাবে রাত্রে তুমি কি মো মু তো সিয়ে কথা জানি আরে কি আসম ভাব কর বলে আসম ভাব কর পপতি খুঁজি বহি সারা গো নহা মঙ্গ নহা বিঙ্গ
लो पागो वो पाम बड़ा आलो नानी की डाकला देओ आलो देखले कि हमर के साउस साथ देला ये बिपा ए देखियालो केटा कुरबिठा गारे वो सावगा देखलो चोदा मुंडिया है कि होई जेते मरि जात आलो नानी हेलो एठी सावित्री मांकर पूजा चली छिलो हां हेलो ए झियो हेलो चाइलो मो साउको मुंडिया ने खा मारी दबा चाइलो मुकी नई पड़ेगी पा पड़छे गो सेठे के साउस साथ को जोहर गल्लो हां सेठे मां माने देखलो वैसे ताकू गाली गोरे जोहर चाइलो मो सांतानिया आज सावित्री व्रत करके देखलो कि मैं अनमारी देखि कोई जीती ए छी हेलो चाले घर के गोरे जोहर कर चाइलो मो सावाणी के सावित्री सा कर देगी भोगरा को खाई देगी पेट पुरिया केड़े मोल चोरगी कोई दे रांडरो छे तेरो सुना न खाई गेली तो मुंह सुके जाई दिलो मारा कोहरे कटरा खाई जाई ए वासी तू रानी मुंदिया जाई दिहो न कमरी चढ़िया जाई दिहो हलवाड़िया जाई दिहो काली खाई वाला आज कसे बरा गिलो काली तो गान झाड़ू कर देगी जीवी जे धर के जीवी वासी तू रानी आऊ खाला ए तुम के आई ढे नई पड़ेगी पा पड़छे गा हेलो खाइले पेले घरे सुइथिले सावित्री व्रत करिगी ल झमो केते कोन करि देगी घरे रखी रुखा देई दिले आलो छियो हां एठे स्वामी कर शोभा मानस के बस थिले हां सासु सर ससुर कर भी शोभा मानस जी हां से सावित्री देखले के शोभा मानस के केते कोन कर देई छी हां चाइली के राती धर के डाकुथिला देखिबा देखि चाइली देखिबा के नानी भौनी हे मैं कंडा सारा मेहतारी नानी भौनी हे मैं कंडा सारा मेहतारी नानी भौनी काम दे मरा ये डाको बारंबार मना कथा बुझे मोर
स्वामी मोर आज सावित्री व्रत नहीं कि मना करुची हे कलाहांडी आड़े जाइकी ओना खजरी ताड़ी पेटटे पी देके आगे पड़ी किए कुआड़ डाकुची स्वामी बोली कहउछंती मो स्वामी तो घरे सहीछंती किए कुआड़ डाकुची चाइलु तू देखिबा चाइलु और किए डाक घड़ी घड़ी गो और किए डाक घड़ी घड़ी और स्वामी खाई चलती खजूरी ताई नमारा रड़ी नमारा रड़ी की परी जीवी ताहाकु छाड़ी नमारा रड़ी আজি পাই সত্য পালানো কিলনো আজি পাই সত্য পালানো ডাকু আছি পরা প্রাণ ধন রাম রতন রাম রতন তুই সাবিত্রী আসব রাম রতন रुगिया कौन बेड़ा है वाला क्या कहूचे मो सत्य बान खजरी ताड़ी आज सकाळु पहरु पी कुआ देकी घरे सुईजी गो साउए मु ताकू तालाडे पके देकी चाबी धरकी बुलुजी ये कहूची कला मु सत्यवान को करू सत्यवान आई जे देख देखि आलो आहुरी गोटे कथा धरछु की हां आलो सत्यवान उपरा जमराजा प्राण हरण करि नै छथि हां मूर्छा तारे गछ मुळे पड़ी छथि हां पुणी जीवित केमिति पाइला किलो देखि तमे केते नंबर या सत्यवान आई जो 2 नंबर खाली गो करबो गीत गाइले लेट होजी खाली कथा कह दो एफे जो श्री राम मंदिर होई कोडी गलो अयोध्या रे होई कि नहीं राम मंदिर जो अछंती ताकर को साइड रे अछंती जने चंडाल कहलो देखि तमे खाली गो जदिन करबो आज आ ओला तमे को सत्यवान किलो तुई कोथला होइता भई सावित्री व्रत करी जे मुई फुणी कहबी को सत्यवान मुई कहूची नाही मुई पूरा 3 नंबर सत्यवान तो ओरिजिनल होइता मुई डाटा खुली देला पूरा मुई तोर होइता नै रे तोर भाणी हई मारे नाही ओला कहबो राम मंदिर रो दुई पार्श्व गोटे चंडालनी अछंती पुरे सार भी जानी जति शास्त्र कहे आज्ञा खाली हाड़ी मानक बा मेहतर मानक चंडाल कहदिबनी सपर जाति मानक भी चंडाल कहदे ये शास्त्र मत को बुझा
ଟିଏ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ପୁରାଣର କାହାଣୀକୁ ନେଇକିରି ତମେ କିଏ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ କିଏ ତମର ଅରୁନ୍ଧତୀ ଆଉ ବଶିଷ୍ଠ ତମେ କାନିଟେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଥିଲ ଏ ଗଣ୍ଠିଟା ଅଛି ନା ଫିଟିଗଲା ଫିଟେଇ ଦେଲ ଆଲେ ତମେ ଭଉଣୀ ଆରତୀ କୁଆଡେ ଗଲା ଶୁଣ ବେଶୀ ସମୟ ନେବାନି ସମୟ ଆମକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆହୁରି ଅଛି କାନିଟା ଯଦି ଗଣ୍ଠେଇ ଫିଟିଯିବ ଗଣ୍ଠେଇକିରି ଧର ପଦେ ପଦେକେ 3 ଜଣ ଯାକ ଆଟାକ୍ କର ସେ ବି ତମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ ଦେଖିବା ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଭାଷା ଖରାପ କରିବନି ପଦେ ପଦେ ହୁଅ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଲଗାଅ ପଦେ सावित्री भारत छाड़ी देवी नागिन बजेब नणद भाउजंकर आज नागिन नाच टिके बढ़िया देखिब बजा नागे फुकी खाउथिबो बाबू पान खाइबो बोले जेता नागिन नाच नाचला हो तो बाजा पटे टे ना ना इदो जरा को हम सब साउंड वाले हमें कोला कराई जी सम्बलपुर बाजा खंडे हेउ देखा जाऊ पुर मिठा गाना दिखाई नाकुला उड़ा हो जाऊ
ଅନାଦି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବେ ଅନାଦି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସାବିତ୍ରୀରେ ପୂଜା ସାରିକିରି ଆସି ତ ଶୁଖି ଶୁଖା ଯାଇଛ ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ତମକୁ ସମୟ ଦଉନି ଯାହା ହେଲା ତା ହେଲା ହଉ ଟିକେ ପଦେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କଳାକାର ଭିତରେ କଳି ହେବେ ବାପ ମା ଆଡେ କିଛି କରିଥିଲା କି ମୋ ବାପା ମା ତା ଘରେ କହିଲା ତା ମାକୁ ନେଇଥିଲା ତା ଭଉଣୀକି ନେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ହଉ ହଉ তুই জানিনি যে পক্ষে যাই যেতে দূর সে জানে তহির ব্যবহার সড়ক যা মেহেতর কাଣ୍ଡସର যেহেতু সাবিত্রী সত্যবান উপরে পূজা কমিটির পর্ব ব্রাহ্মণ দেবীঙ্কর পূজা সিধাসলখ প্রশ্ন হেলা কেউ চণ্ডাଳ যম নর্ককুণ্ডরে পড়ি অন্ধ হই জন্ম হইতে কেউ চণ্ডাଳ যম নর্ককুণ্ডরে পড়ি অন্ধ হই জন্ম হইতিলা সে চণ্ডাଳটি কি ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧକାସୁର ଚଣ୍ଡାଳ ଅମ୍ବିକା ଆଜ୍ଞା সেই কথা সমান কথা ସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁରାମୀ ଏଟା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ଅଶ୍ୱପତି ହେଇଥିଲେ ଅନ୍ଧ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବାପା ହଉ ঠিক আছে হও পছকু যাও ଆଜ୍ଞା মেহেন্দ্রাণী ମୁଁ ତମକୁ ପୁରାଣ ଉପରେ ଯାଉ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଞ୍ଚ ମା ମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଖାଲି କହିବ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରିସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲ ଘରେ ତମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତମେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିଲ ଆଜ୍ଞା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତରେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୋଟିଏ କୁହ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଜ୍ଞା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସେ ହେଉଛି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାମ ମୋର ନାଇଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ କିଏ ଆସିବେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିବେ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଶାଶୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁର ଆସିବେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ ତାର ଶାଶୁ ଆସିବେ ଶୁଣ লিটরেচর ইজ দ মিরর অফ দি সোসাইটি সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পণ পুরাণ ভিতরে পশিকি ঘাঁটি হয়েকি নিজকু বশিষ্ঠ অরুন্ধতি নিজকু সত্যবান সাবিত্রী সজাইবা ইয়ে বাহুল্য কিন্তু সাহিত্য ভিতরে বস ନାଇଁ ସାର୍ ସେଟା ବାହୁଲ୍ୟ ନୁହଁ ବାହୁଲ୍ୟ ନୁହଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଅରୁନ୍ଧତୀ କି ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅନାହାର ବୃଷ୍ଟି ପଡିଥିଲା ଅମ୍ବିକା ଘରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରୁ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଆଣିଥିଲେ ପୁରାଣ କହୁଛି ଆମେ କହୁନୁ ସାର୍ ମୁଁ ସେ ଆଡକୁ ଯାଉ ନାହିଁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବଶିଷ୍ଠ ଆଡକୁ ଯାଉ ନାହିଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କଳାକାର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତମେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବ ତମେ ଯୋଡିଏ ଜିନିଷ କଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେଇ ସମାନ କଥା ସେ ଦୋହରାଇଲେ ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ସାହିତ୍ୟକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ସମାଜର ଦର୍ପଣ ତେଣୁ ଶାଶୁଙ୍କ ଚରଣ ସେବୁଥିବୁ ନୀତି ଗୃହର ଦେବତା ମଣି ଶାଶୁଟି ସ୍ୱାମୀର ପୂଜା ସିଂହାସନ ସର୍ବସମ୍ପଦର ଖଣି ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶାଶୁ ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ନାହିଁ କେବଳ ଶାଶୁ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟମାନେ ତେଣୁ ଯାହାର ଶାଶୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଶାଶୁ ମରିଯାଇଛି ସେ ଶାଶୁ ନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବତା ଭାବିବେ କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଜୁହାର ହେବେ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏବଂ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ପ୍ରମାଣ କରେ ଶାଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଭୟ
ଯାହା ପରିବେଷଣ କଲ କଥା ସଂଯମତା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଛ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହଉଛି ତେଣୁ ପୁରାଣ ସହିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଟିକେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହେବ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦଳ ଶିବ ଆସିବେ ଜୋରାଗାଡ଼ିଆ